warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. In the previous lesson, we have learned about not only but also. Today, we are going to discuss about either or and neither nor. Either or is used to talk about two or more choices or possibilities. Either or digunakan untuk mengatakan dua hal atau lebih mengenai pilihan atau kemungkinan. For example, you can either come with me now or walk home. Kamu bisa ikut dengan saya sekarang atau jalan pulang. The second one, either you leave this house or I'll call the police. Kamu bisa tinggalkan rumah ini atau saya akan panggilkan polisi. Nah, berdasarkan dua contoh di sini, bisa kita lihat bahwa either or digunakan untuk mengatakan dua pilihan. Next, we use either or to connect items which are the same grammatical type. For example, words, phrases, and clauses. Kita bisa menggunakan either or untuk menghubungkan dua hal yang memiliki grammar yang sama. Bisa saja kata, frasa, atau klausa. Look at this example. I'm not sure where Emery is from. He is either Australian or American. Saya tidak yakin dari mana Emery berasal. Dia orang Australia atau orang Amerika. We have some money either to buy a new house or a new car. Kita memiliki uang untuk membeli rumah baru atau mobil baru. Nah, can you guess what kind of grammatical types in these sentences? Yes, noun and noun. Which one noun in the first sentence? Yes, Australian or American. Australian dan American itu adalah noun. Contoh yang kedua, noun dengan noun. Nounnya adalah a new house or a new car. So the form is either plus noun plus or plus noun. We come to the next example. Freya hasn't decided either buy or rent a car. They are confused either call or text the tour guide. Okay, from these sentences, we know that either connect verb and verb. Which one the verb in the first sentence? Yes, the verbs are buy and rent. Membeli atau merental. The second example, the verbs are call or text, menelpon atau mengirimkan pesan. So the form is either plus verb plus or plus verb. Next, look at this example. I don't know either I will come to your party or I do my homework. Saya tidak tahu apakah saya akan datang ke pestamu atau saya mengerjakan PR saya. Nah, di sini menghubungkan klausa, ya. Yang dihubungkan adalah I will come to your party or I do my homework. Nah, ini disebut dengan klausa. Induk kalimat atau anak kalimat yang terdiri dari minimal subjek dan verb. Subjek dan kata kerja. Nah, di sini subjeknya adalah I, kata kerjanya will come. Yang kedua, subjeknya adalah I, verbnya adalah do. I'm confused either I drive to the airport or I get a taxi. Saya bingung apakah saya berkendara ke airport atau naik taksi. Nah, di sini clause-nya adalah I drive to the airport and I get a taxi. You should choose either you continue your study to university or you work at your dad's office. Kamu sebaiknya memilih apakah kamu melanjutkan
belajar kamu ke tingkat universitas atau kamu bekerja di kantor ayah kamu. Klausanya di sini adalah you continue your study to university or you work at your dad's office. Okay, we come to neither nor. Neither nor is used to join together two negative ideas. Neither nor digunakan untuk menghubungkan dua ide yang negatif. Look at this example. She isn't sick, she isn't sad. Dia tidak sakit, dia tidak sedih. Oke, ketika kita hubungkan, maka kalimatnya menjadi she is neither sick nor sad. Dia tidak sakit ataupun tidak sedih. She doesn't want a new car. She doesn't want a motorcycle. Dia tidak ingin mobil baru. Dia tidak ingin sepeda motor baru. Ketika kita hubungkan, kalimatnya menjadi she wants neither a new car nor a new motorcycle. Dia tidak ingin mobil baru ataupun sepeda motor baru. Okay, do you understand so far? Okay, we continue. Either or neither with mixed singulars and plurals. Either atau neither dengan gabungan kata benda berbentuk singular atau plural, tunggal dan jamak. Jadi digabungkan di dalam satu kalimat. A complication to these rules comes when one choice is singular and the other is plural. In this case, the general rule is that the verb should agree with the closest noun. In other words, when the either or neither phrase comes before the verb should agree with the second option. Nah, maksudnya di sini adalah apabila di dalam satu kalimat terdiri dari yang satu kata bendanya berbentuk tunggal, yang satu lagi berbentuk jamak. Jadi, ya, to be atau kata kerja yang digunakan adalah yang paling terdekat dengan kata bendanya. Oke, to make you have better understanding, look at this example. Either Rahel or her sisters were telling a lie. Either her sisters or Rahel was telling a lie. Nah, di sini jelas ya. Yang pertama menggunakan to be were. Were itu bentuk jamak, tensesnya past tense. Kenapa di sini were? Karena di sini kata bendanya berbentuk plural, her sisters. Kakak, saudara perempuannya lebih dari satu. Di situ ada penambahan s di akhir kata. Kemudian contoh yang kedua, ya, di sini menggunakan to be was karena kata benda yang terdekatnya di situ berbentuk singular, Rahel. Either the bike or the car is getting salt. Either the car or the bike are getting salt. Nah, di sini juga bisa dilihat perbedaan penggunaan to be-nya. Yang pertama, is getting salt, menggunakan to be is karena kata benda terdekatnya berbentuk singular, the car, mobilnya hanya ada satu di situ. Kemudian contoh yang kedua menggunakan to be are karena kata benda yang terdekatnya berbentuk plural, the bikes, sepedanya lebih dari satu, ditandai dengan penambahan s di akhir kata. Oke, next, neither a pink dress nor a blue dress is available in our store now. Neither a pink dress nor blue dresses are available in our store now. Nah, di sini juga jelas ya penggunaan to be-nya. Nah, jadi peraturan antara penggunaan neither dengan either itu sama. Ya. Selanjutnya, neither the students nor the teacher knows the answer. Neither the teacher nor the students know the answer. Nah, di sini menggunakan kata kerja. Contoh yang pertama, the teacher, gurunya hanya satu. Sehingga
kita menggunakan kata kerja dengan penambahan s di akhirannya menjadi knows. Ini tensesnya adalah simple present. Contoh yang kedua, neither the teacher nor the students know the answer. Nah, di sini students jamak, siswanya lebih dari satu, sehingga kata kerjanya menggunakan know. Practice. He does not have a pen. He does not have a paper. Ya, dia tidak memiliki pena, dia tidak memiliki kertas. Nah, ini kalimatnya berbentuk negative form, sehingga kita menggunakan neither nor to combine these sentences. So, the sentence is he has neither a pen nor a paper. Dia tidak memiliki pena ataupun kertas. Next, you can have tea or you can have coffee. Nah, ini kalimatnya berbentuk positif. So, we can use either or to combine this sentence. The sentence become you can have either tea or coffee. Kamu bisa memilih teh ataupun kopi. Mr. Setiawan doesn't play hockey. His wife doesn't play hockey. Nah, di sini kalimatnya berbentuk negatif. Mr. Setiawan tidak bermain hoki dan istrinya juga tidak bermain hoki. So, we can use neither nor to combine these sentences. Sentence become neither Mr. Setiawan nor his wife plays hockey. Nah, di sini karena sudah menggunakan neither, jadi kalimatnya berbentuk positif, tidak ada lagi tambahan not atau doesn't. I'm not sure, you may begin working tomorrow or you may begin working next week. Saya tidak yakin, kamu mungkin mulai bekerja besok atau kamu mungkin mulai bekerja minggu depan. Nah, walaupun di sini ada kata yang berbentuk negatif, I'm not sure, tetapi kata yang akan kita gabungkan itu berbentuk positif. Ya, you may begin working tomorrow or you may begin working next week. So we can use either or to combine these sentences. So the sentence become I'm not sure, you may begin working either tomorrow or next week. Do you understand so far? I hope all of you have understood about this material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.